اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 6، من لا یرحم لا یرحم. من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. Wer nicht Barmherzigkeit erweist, dann wird keine Barmherzigkeit erwiesen. Wer nicht Barmherzigkeit erweist, dem wird keine Barmherzigkeit erwiesen. Number 7. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے. Der Beste unter euch ist jener, der den Koran erlernt und ihn anderen lehrt. Der Beste unter euch ist jener, der den Koran erlernt und ihn anderen lehrt. Number 8. Al-Haya'u khayru kulluhu. Al-Haya'u khayru kulluhu. حیا سراسر خیر و برکت ہے. حیا سراسر خیر و برکت ہے. Keuschheit ist zweifelsohne in jeder Hinsicht das Beste. Keuschheit ist zweifelsohne in jeder Hinsicht das Beste. Number 9. السعيد من وعظ بغيره. السعيد من وعظ بغيره. نیک بخت وہی ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. نیک بخت وہی ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. Rechtschaffen ist derjenige, der aus den Fehlern anderer lernt. Rechtschaffen ist derjenige, der aus den Fehlern anderer lernt. Number 10. ليس الخبر كالمعاينة. ليس الخبر كالمعاينة. سنی سنائی بات خود دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. سنی سنائی بات خود دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. Das Gehörte ist nicht wie das Gesehene. Das Gehörte ist nicht wie das Gesehene.